नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. डिफेन्स एक्सपोचेर कितले व्हडले एक्सप्लोजन जालें विधानसभेक ते तुमी पळयलें. आनीक बिटर गजाली जावपाक लागल्यात. नक्की वस्तुस्थिती कितें आनीक खरेंच गोंयाक गरज आसा, गरज ना, फायदो जातलो काय लुकसाण जातलो हाजेर असेंब्लीक जितली जालना ताच्याकी कमी बिटर आनीक चड रियलिस्टीक डिबेट करपाचो हो प्रयत्न दोन मानेस्त पयली आसात ते म्हळ्यार फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी दुसरे आसात म्हाका दिसता हू कॅन डिफेंड मनोहर पर्रीकर व्हेरी वेल इन द बीजेपी द मायकल लोबो. स्वागत. आय स्टार्ट विथ यू. Are you happy with the assurance that you got in assembly today? Chief Minister was very categorical that आम्ही 4 दीस करतले, परमनंट करपाचे काय ना करपाचे ते फुडाराक पळोवया. Chief Minister is very ambiguous about फुडार. आमकां पडला म्हणटा ते फुडाराचे. फुडार जो मनीस सांगता फुडाराचे मागीर पळोवया म्हणून तो मनीस सिन्सियर ना. नंबर 1. नंबर 2, Chief Minister is under obligation of the Defence Minister to ensure that the Defence Expo happens there. लोकांचो इशू आहा की प्रॉमिसरी इस्तोपेल म्हणटा ते कन्सेप्ट आहा की IDC had acquired that land for an industrial estate because it would give employment to locals. Now how Defence Expo improves the employment position of the locals? This is the issue of the locals. Secondly, whether there was a social impact assessment, whether there was an environment impact assessment, whether there was any project report or feasibility study done, or whether this is all because of one letter which came from the Defence Minister of India to the Chief Minister of Goa on the 12th of June 2015. हाजे खातीरूच हें केलां काय कितें? So म्हजे कोतान म्हाका दिसता it is the fast track. What are you saying? What are you saying? You are saying that this is a project born out of personal wishes of political leaders. No. It is out of an obligation to the present Chief Minister. No, even if you are saying Manohar Parrikar, it is his personal wish to have it in Goa. There was no benefit Goa scenario. See, there was Manohar Parrikar's personal wish to have the third Mandavi bridge. But it was his duty to explain to the people why it was better, which he does not do. There is an elected representative there. There are people who have lost 26 lakh square meters. थंचे कोमुंदाद आनी थंचे देवाची जमीन 26 लाख स्क्वेअर मीटर एक्वायर्ड जाल्या. तातूंत 10 लाख ऑड स्क्वेअर मीटर्स हॅव गॉन टू ONGC. ONGCन कितले गोंयकार काम करतात? सो लोकांक अशें दिसता की सेंट्रल एजन्सीक जमीन दिवप म्हणल्यार ती जमीन वचप आनी तांणी येवन हांगा गोल्फ कोर्स आनी रिटायरमेंट होम्स घालप. आतां आनी एक आहा आनी गोंयच्या लोकांक मनोहर पर्रीकाराचेर भरपूर भावार्थ आहा. गोंयचे लोक अजून मेरेन ताजें उतर जें आहा की डिफेन्स मिनिस्ट्री इज द बिगस्ट लँड ग्रॅबर इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या लोकांनी विसरूंक ना. पब्लीक मेमरी इज नॉट शॉर्ट. And they now want him to say how he justifies this. Public memory is definitely not that short. Yes. Although it is short, it is not that short, Michael. That creates two issues. Ek, whether Manohar Parrikar changed his own stance after becoming the defense minister. And second issue जो आसा की गोंयच्या बऱ्याचे बिराचे थंय सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट बी करना आसतना आपल्याक दिसलें म्हणून पार्सेकाराक सांगलें आनी ताणें सांगलें म्हणून गोंय सरकारान केलें. अशे तरेन तो हॅपहॅझार्ड मॅनरा भितर जाता. हाव वूड यू डिफेंड इट? सी, देर इज नथिंग टू डिफेंड. पळोवंक अशें जाल्यार डिफेन्स एक्सपो इज अ टेम्पररी एक्झिबिशन of defense equipments which will be put on display and people will come over there, sit on the stand like आमी सर्कस पळोवपाक बसता पळय थंय. आतां सर्कस म्हणटा पळय ती आमी 15 दिसांक येता, 1 म्हयन्याक येता. सेम डिफेन्स एक्सपो 1 विकाक येता थिंगा. तेका तयारी करपाक तांकां 1 म्हयनो पयलीं तो लँड जाय डिफेन्स मिनिस्ट्री. कित्याक थिंगा मेक शिफ्ट सगळे वस्तू हाडटले, लाकडाचे हे हाडटले, सगळे बाकडे हाडटले, थिंगा बेंच करतले, सिटींग अरेंजमेंट जातले, सगळे जातले. आनी हो एक्सपो जातलो थिंगा. डिफरंट कंट्रीज लायक रशिया आसूं, US आसूं, आमचे नेबरींग कंट्रीज आसूं, आमचे एशियन कंट्रीज आसूं, ते आपले डिफेन्स इक्विपमेंट्स और डिफरंट कंपनीज विल ब्रिंग द डिफेन्स इक्विपमेंट्स अँड प्लेस इट ओवर देअर in that property at Betul, and it will be exhibited to the people. आमचे गोंयच्या लोकांक ते फ्री पळोवंक मेळले. तांकां आउट ऑफ स्टेट वयची गरज ना. आतां एक्झिबिशन जे भाशेन हुंयसर लागता, जर तूं कला अकॅडमीन लागले वा आनी हूंय गार्डनान लागले,
हो ग्राउंडार लागले हो शेतान खंयचे व्हडले एक्झिबिशन लागले कालूच आमी तेजेर हें हाडला की जावचें न्हू म्हणून तसले एक्झिबिशन लोकलांक त्रास जाता लोकल बिझनेसमॅनांक सो हे एक्झिबिशन हे इट्स ओनली फॉर अ वीक and then this land is in the possession of IDC. IDC is temporarily giving this land to defense only for the expo. एक गजाल आसा This is not a permanent venue. This is not a permanent land acquisition process. Government is not transferring the land. Transfer करिना आमी. आता ऑपोजिशनान कितें केला हो एक मुद्दो इलेक्शन लागीं पावल्ले हा इलेक्शनाक आयच्यान Michael, what you are saying, when chief minister says on the floor of the house की परमनंट करपाचें काय ना हे मागीर पळोवया म्हणून तेन्ना सुद्दां तूं म्हणटा की तो परमनंट जाल्यार सुद्दां तो इफिबिशन जातलो इट इज नॉट अ परमनंट लँड एक्विजिशन आणि परमनंटली जमीन काढून डिफेन्साक दिवची ना दॅट इज द आर्ग्युमेंट इवन इफ इट बिकम्स आता प्रगती मैदानाचेर आधी डिफेन्स एक्सपो जाताले थिंगा आनी कितलीच भाशेची एक्झिबिशनां जाता द आर्ग्युमेंट इज परमनंट करप राईट राउंड द इयर देर आर एक्झिबिशन्स बीइंग हेल्ड ओवर देर इज नो परमनंट व्हेन्यू फॉर डिफेन्स एक्सपो विच इज एट बेतूल इट इज first time we are having it. A lot of tourists are going to come for this defense. And you are saying even if it becomes a permanent venue, land will not be given to defense. Land will never be given to defense. Okay. Land will be only at that particular time if they want it for a month to prepare आणि मागीर ते वस्तू घेवन वचपाक जाल्यार त्याच टायमाक ती लँड तो म्हणजे परमनंट जाल्यार तो इफिबिशन जातलो तो काढून दिवपाना जमीन तितली दिसापुरती येतले परमनंट फीचर जातले आणि ते वतले परत जाल्यार तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा एक म्हणल्यार मायकल म्हणतो comes from Parra. So he's Parrikar's best defender, number one. But he begins by saying there is nothing to defend. So I think actually there is nothing to defend for him. I just hope he doesn't mean indefensible. It is indefensible. It is indefensible, you're saying. Michael calls this Defense Expo a circus. Same way it is. Mahadev Naik calls it sunburn and supersonic. No, see this. And only Parrikar knows what it is. And Parrikar is talking half things. His first letter talks of permanent basis. And Parrikar is not a fool. He writes his letter by thinking. तो वगीच कितें 12 तारखेक ताणें तो खंयच्या खंय नाशिल्लो तो जगान सारको आसलो 12 जुनाक जे ताणें लेटर बरयलां स्पेसिफिकली टॉक्स ऑफ परमनंट बेसीस नंबर 1 नंबर 2 जेन्ना इफी जाल्लें तेन्ना थंयचो लोकल आमदार पर्रीकार आशिल्लो आनी perhaps it is with his consent that if he took place. ना हांगा लोकल आमदार बी आसा काय ते सगळे गेले गोंय सोडून अरे तांकां विचारा मरे व्हॉट दे वॉन्ट सी इवन नाव सिद्धार्थ कुंकळेकर has talked about making it permanent basis. Now you all are talking, you all don't want to people to know. थंयचे लोक आहा मरे थंय आनी लोकांक कितें जाय ते तुमी कशें डिसायड करता हांगा बसून आनी लोक सांगतात आमकां नाका म्हणून ते लोक म्हणतात की यू आर बिगस्ट लँड ग्रॅबर्स लोक म्हणतात हांगा हाऊसिंगाक दी म्हणतात लोक म्हणतात इंडस्ट्री कर एम्प्लॉयमेंट दी लोक आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दीस बरें सेकंड डिफेन्स एक्सपो म्हणटा ते कितें कित्याक इट केम इनिशियली एज डिफेन्स एक्सपो कम एरो शो बोथ टुगेदर सो एरो शोचे एक मिनिट्स आहा 2012 मीटिंग हेल्ड एट साउथ ब्लॉक which talks about aero show permanent venue. This is before Parrikar became defense minister. Yeah, but it talks about making MOPA the permanent venue for an aero show. And they are going to retain land in MOPA for this. So are you telling me that a small Goa will have 3 airports? Okay. Michael, the point is, तुम्ही एक courtesy म्हणून म्हणजे आमदाराक लोकांक पंचायतीक विश्वासांत घेवपा जाय आशिल्ले तांचे बरोबर डिस्कस करपा जाय आशिल्लें when you airdrop proposals like this of aero show and defense expo there is trouble people don't understand what it is there is no clarity and on top of it the experience of Goans with defense holding land hasn't been that pleasant last meeting जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टरा वांगडा जाल्ली हांवूय आसलो ते मिटिंगेक आनी डिफेन्स मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टराक सांगला की पंचायत जी आहा थिंगासरली स्थानिक पंचायत आहा ग्रामसभा आसता थिंगा सो थिंगासर तुमी एक लेटर करा आनी त्या लोकांक एक्सप्लेन करा की दीस लँड इज नॉट फॉर परमनंट बेसीस फर्स्ट क्लियरिटी वॉट ही सेड ही लँड डिफेन्स मिनिस्ट्रीक दिना सो दॅट हॅज टू बी एक्सप्लेन टू द पीपल ही लँड सरकारान एक्वायर केल्ली फॉर अ इंडस्ट्रियल एस्टेट
ही आता फर्स्ट टाइम डिफेन्स एक्सपो ऑन टेम्पररी बेसीस मेक शिफ्ट अरेंजमेंट इट इज ओनली फॉर दॅट पिरियड जे डिफेन्स एक्सपो जातलो थिंगा सगळे वर्ल्डातले लोक येतले एक्झिबिशन पळोवपाक सगळे भाशेचे आर्म्स अँड एम्युनिशन्स पळोवपाक टँक्स पळोवपाक बाकीचे कितकेच भाशेचे वस्तू आसतल्यो थिंगा ट्युरिस्ट येतले ते पळोवपाक आनी इंडियन ट्युरिस्ट म्हाजे हिसपान मोर दॅन 3 lakhs येतले फॉर एनी डिफेन्स एक्सपो ऑफ दीस इंटरनॅशनल स्टँडर्ड हे बेश्टो डिफेन्स एक्सपो न्हू this defense expo is of international standard and we are lucky to have it in Goa so that we can go पर्सनली एक कार घेवन वचोन जाता आनी पळोवपाक जाता आनी जर तर गोंयकारांक जर तर सगळ्यांक पळोवपाक जाय जाल्यार स्पेशल कदंबा बसीस घालूंक जाता प्रायवेट बसीस एंड डिफेन्स मिनिस्ट्री कॅन स्पेंड दॅट मनी let people can come free to see what is defense expo so because it is in Goa lot of people don't know what it is they have to go and see what it is to understand बेसिक गजाल तुका म्हणटा की दिस इव्हेंट विल हेल्प टू पुट गोवा ऑन द वर्ल्ड मॅप मोर प्रोमिनंटली सी I will tell you आमच्या गोंयान आयज ते बेतलान कितलेच लोक आहा थोडे अनएम्प्लॉयड आहा थोडे एम्प्लॉयड आहा थोड्यांक कितकेच भाशेचे वस्तू करपाक जाता कोण ऑमलेट पाव बरे करपी कोण चिकन शाकोती बरी करपी कोण गोंयचे जेवण बरें तेणी थिंगा स्टॉलां घालूंक जाता हिंगा इतले लोक येतले दिसाक 1 लाख लोक येतले थिंगा धर तूं ते जेवंक तेंका खंय तरी जाय थिंगा लागीं रेस्टॉरंटां ना सो आमच्या लोकलांनी थिंगा रेस्टॉरंटां घालूंक जाता फॉर 8-10-15 days they can have tea stalls they can have soft drink stall they can have small canteen they can have different types of restaurants over there the local people from that ward and they can also exhibit other things like कितें तेंका बारीक वस्तू जर तूं हँडीक्राफ्ट असो आनी कितें असो तेंची कितें आहा वस्तू ते तेंका थिंगा स्टॉलां घालून विकपाक जाता म्हणजे इकॉनॉमी जी आहा ती मातशी मुवमेंट जातली थिंगा ट्रक्स कॅन बी युज्ड ऑफ द लोकल पीपल टू सप्लाय थिंग्स ओवर देयर एक मायकल सांगते इकॉनॉमिक मोटरसायकल जावं टॅक्सी जावं ओके आणि दुसरी गजाल जी आसा जी आज विधानसभे भितर ताजो उल्लेख जालो की इट्स युअर ओन डिफेन्स मिनिस्ट्री वी माइट हॅव पॉलिटिकल हें सगळें बट इट्स युअर ओन डिफेन्स मिनिस्ट्री कर्मधर्म संयोगान डिफेन्स मिनिस्टर गोंयचो आसा आणि अशी परिस्थिती भितर डू नॉट ट्रीट युअर ओन डिफेन्स फोर्सीस एज somebody you don't like or somebody you despise. You agree with that, but then why do you so negatively take it? See, our defense minister is not from Pakistan. He's from Parra only. Right. Just like he says that the people from Karnataka are not considered